Halo teman-teman. Sekarang kita mau unboxing tempat berenang. Warnanya apa ini? Hijau biru. Ini ada gambar siapa? Aicha. Wih, hebat dong Aicha ada di sini. Ya, ini tempat berenang siapa sih? Inan. Gede kecil. Yuk, ajak unboxing yuk teman, unboxing. Yuk, kita unboxing yuk. Yuk, buka. Aduh, mana nih cara bukanya nih? Oh, sini. Nggak perlu gunting ini. Tarik. Oh, berat. Hup. Tangan mana? Buka. Aduh, tangan. Maaf. Yuk. Wah, ini harganya berapa harganya? 300.000. Nah, ayo. Ini mereknya apa, Nen? Mereknya Bestway. Bukan busway ya teman-teman, tapi Bestway. Oh, kosong. Nanti kita pakai kompa listrik. Ya. Yuk, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Tuh, kayak gini jadinya seperti ini. Yuk. Nah. Awas dulu. Sono di pojokan. Renang. Wah, keren, kolam renangnya gede banget. Woi, orang kolam renang siapa ini? Beli baru emang. Ini mah lama penuhnya. Lama penuhnya ini mau deh. Jangan lupa. Kok masih pakai pampers sih? Mami gimana sih? Ya. Lepas dulu pampers. Udah mandiin. Kudanya udah dimandiin. Aduh. Berenang bareng kuda. Oke, naikin kudanya. Kok kasih dendel, kasih topeng. Wow, keren. Wow. Udah berenang dengan topeng dendel. Coba naikin kudanya. Naikin Kemon. Oke, naikin. Wah, keren. Berenang sempurna. Aja kamu mah. Nggak apa-apa. Wow, kudanya mendekat. Kudanya isi bensin dulu. Kudanya isi bensin, Kemon. Wow, jatuh. Jatuh kudanya. Wow. Aduh, jangan gitu dong, basah. Aduh.
Warnanya apa tuh? Hijau. Wah, pinter. Udah ceburin sono. Kasih makan kuda dulu. Kudanya kasih makan. Ini warna apa? Merah. Itu warna pink. Pink. Itu warna oranye. Oren jangan. Blue. Merah. Itu gigi. Kudanya gigit dulu, kudanya pakai gigi. Tuh. Wow. Wow. Isi bensin Wow. dulu. Isi bensin dulu. Isi bensin Di dulu. bensin. Isi bensin dulu. Waduh. Waduh. Isi bensin dulu. Udah dong. Ininya ada. Waduh. Adu dulu. Wah, ondel-ondel berenang. Ondel-ondel berenang. Wah. Ondel-ondel berenang. Mainan diambil. Gini. Ini enggak. Udah kali ya. Apa mau kemana? Buat ngangkat mobil. Ini adu dulu. Waduh. Waduh. Tadi jalanin. Jalanin kayak tadi. Kan bisa tadi jalanin kuda. Yo, iya. Lagi. Yo. Lagi. Kanan sekarang. Yo. Iya. Naikin yang bener, yang lama. Ini mah jatuh. Jalanin kudanya. Well, MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had Jalanin kudanya. E-I-E-I-O. Nah, iya. Well, MacDonald had a farm, Oh, MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a pig, Jalanin lagi, Kemon. with a here and a there, Balapan apa? everywhere. Oh, MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Oh, MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a dog, E-I-E-I-O, with a here and a there, everywhere. Oh, MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Oh, MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. Iya. Oh, kudanya nggak mau, kudanya. Kudanya nggak mau. Oh, MacDonald had a farm, Kudanya nggak mau, kudanya. E-I-E-I-O. Wacah. Oh, MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had Jangan some lupa sheep, E-I-E-I-O, with a here and a there. Iya, tapi kalau pencet tombol merah dulu. Oh, Ya, MacDonald teman-teman. had a farm, Kalian lagi berenang Oh, sambil naik kuda. Teman-teman, Kinan lagi berenang sambil naik kuda. Dadah.
Nan. Oke. Dadah dulu, dadah dulu. Nan, dadah dulu Kinan. Nan, dadah dulu. Dadah. Jangan lupa video lagi. Waduh. Mundur, Teteh mundur. Balapan, come on. Kan pakai kacamata sambil naik kuda dong. Kalau nggak Inan pakai topeng ondel-ondel. Nan, pakai topeng ondel-ondel sambil naik kuda. Pakai topeng ondel-ondelnya sambil naik kuda. Ya. Ondel-ondel naik kuda.